أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu min jarta ka tentu wakola menna interim party leader kontonna Honorable Fabakar Kekendo Tombon Jata onala do kunyol mume me APRC dingol kontonna milbe Gambia anin Gambia e bantala banko dinkendolu banko kanunte dingolu ma falal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nda Muhammad maron ne murtanang nyin sibiti lungola nga ala tentu nga ala tentu nga ala tentu APRC dinkendolu banko dinkendolu banko kanunte dingolu atol min kala moyning hakilola wati o wati janim bena diamo start la funding kewol atol mbe murtani banko kan kunun diamta Lamin Kantelom amanke Lamin Kandeti de Lamin Kante ani Mr. Jamme ni mo fulol ni nal kam pour ka fale ko ala la ID katol dina ngalto sefe albodulal anal taradulal alkana ID katol dila alkana dila e manke mo kendeti wokola KMC Mayo Bensouda ale malo le jindi nang KMC to yala ale mani boto le fenan KMC mune atina mano nying alma samba KMC kono fo aliya samba annex sankun silla munatina aliya samba dal atata distribute je mune atina alma fenan KMC fon kono aliya distribute alla fero warta nyawnya Bensouda ala mari man satalla la fero watalti aliya fenan annex sankun sila atata aliya be distributor blato mone atnan alma fenan KMC fonkono alla fero wata ala mari man satalla la fero watalti Binta Jane Jallo Bakau Newtown Fajara etolam kansuloti yemano misika ikasamba ikata ka foko on kasamba kadi jolalela mano nyin aliya fenan altada annex sankun sil altada aliya be distribute je alkata Fajara alkata jolalle to sefe alkata mano di wolela natul ka mano di mole la fi sabilillah mune atina albolto sefala killing mbadin jolal atol mbe sirin fajara mba kon dal ma fer ay sanya set jolal atol munte mamalleti mbe min fulale ko womano niya fenan alkana muta ala murundi kan womano niya fena yadi ala murundi fal kan ala fe ko alta KMC ika kenyame ni mano jita KMC kono ka tala nyamen yake wo nyama fo bakaw jolal damale be Newtown e be mano sikala Binta Jane Jallo abe mano sikala ka fon ka sama jolal le niye mano ni fena pour ka diala ala murundi fol kan ala fe ko ala samba aliya di ni silola ala ID kato be suwari walla Bensouda nyinebe kala force allasti ite ke meyote KMC UDP almanta banko marala Binta Jane Jallo womano ya samba minna yo mano samba minna
kata ka fe ka sama jolalle me ku kilin fo le la mo yala ni hakilo la ale ferol min besi di alka samba ni ala subhanahu wa ta'ala sono de kayro sola kabring muntuma ni fe on fe nan KMC ka sama mayor official de KMC fongoto ya tala amondi KMC councilors ya di laita ya tala moltema mobe ya sodo why atol basikala alka samba jolalle alda mongol yake nyokan aliasika alkadung alamotol kono alkasika ka fon kasam modan tangol le alka moltol sefe nalbe carte keso nyinila ala nyini tonya ala kala nyini faniala ndebe min fulale bakaw new town bakaw fajara bakaw new town mba fulale ko jola bije yalan ko nyinate kanne ka fe ko ito sefe nga mano dida alkana mano nyimuta nga fona audio kono kunum sot audio nga janjani ko ye faniale la e ka foko president Jammeh we mano le bondi nang ekorra Guinée pour aduna banko kan iba fola ko hani ya mutale amasong ay dung inada ko deke ikamne fo mba tala nga fo ko president Jammeh manol odanang abe mu faniale ti nim president Jammeh manol odanang abi dala director Fabakary Tombong Jatta lela wala Rambo yana ya tala moltema mbadi ngamme di won medaka diamal yele Binta Jane Jallo si se kilo fele lari kunkang niya samba kairo le kama enen kairo eno bidala fufaw niya sika ngani ya jawi ale kama al proof anin faniya kama ite kairo ita sodola insha Allah rabbi ni ayatratul ko aliyo mano fenen to nyale kama amanke faniyati aliya fenen to nyalla munati na alma fena mayor office KMC alma fena dula fondo falkata annex sankun silla alkata lo dula to aldamal ko nyokuma akadu Allah mo ko alkal ko tingal kata munana aliya na ko nal da KMC kono molba video le ya natal ya dundi social media ya de nafiki ya kuriya ni bala ise mira bake ni be kuriya ko kela ise mira bake atol be yalo nako nimmano alami fenan aliatina nim fan yalela amal alma fenan pour tonya kan wala tina alma fenan KMC atata annex sankun silla jo mbari jolalu nyimman sakunda man si feya Gambia bango kaminta mida jolalla e man si bay security kono minta mida jolalla fuareya ala subhanahu wa ta'ala ka fuareya di jutuneya ifol ka jutuneya di fangola nyimmano alal hakilo to ato bake ni ya final kan ngole soro min folaliye ngam min fale atol ya jele mano nyinatal kanne e ba fena kangal kan e ka tol ta kilin pour ya mano di yalla ni ya di yalla nyinatal kan ali bay alkanal to dila almano nyi alamuru di fol kan nyil almaro mano mul ndi fol kan ete fon dila mola ko lay ba do ala kan fuareya ala ka fuareya ala subhanahu wa ta'ala fuareya fon jindang jutuneya ifon la ko si famma Brikama police station atol polisol min be tata imamul ares alko odabatan nan santole insha Allah rabbi atol man safano alta bullanin kayrola alam man safanul alta wulila alta bullal fungol balanin kayrola mol salta ala mari man satallah itata mari man satallah dani alko mara wol salta aliye muta aliye aras fali amira sembo bato lela wa imamul alamin aras ala mari man satallah alaykanne ala la fanam babule kan badato fande kayro sodola momo yalan ko ida ba kono itata arasinna insha Allah rabbini ala subhanahu wa ta'ala son itala man safana to sunyale balo bala momo tata wol aras bala friya kono alko orabatan sandol wassalam ala lon ko Allah man safano to sunyale bala muk
albetarra doyani malo le kono albetarra doyani malo doron le kono alla commanda in chief ibe na pour ka dino le kele wallahi altani dino kele no la de ala subhanahu wa ta'ala la dino jindi al ngatabe to nyabe ko la gambia banko kano manjam fa baki ning ala subhanahu wa ta'ala sonta to nyabe sabat la le brika mankolu albe diam kanne alko police libe mo lemu taka marché kono ma laftale bi fanan ali ala chuno play bi wo mbendi yale ama fanki solong alwo chuno play bi fanan alba la diale bi wo mbendi yale nyimma sake ma fanki solong alwo chuno play bi fanan alwo chuno fanan play bi fanan ala mari man satalla na man sino ala talla na man sino ni yankan kato mo bel ba nene la ni yankan kato mo bel ba nene la mobile banene la bi wo mbendi yale nyimma sake ma fanke solong fon fe ya fay adiyatan tele fon fe ya fay adiyatan tele ama ajabri nya fo adiyatan tele ha ala be kijo te kan ala subhanahu wa ta'ala be kijo te kan ala mari masala na mansino wa ala kilo be kijo te kan wo ala kilin la be kiti o tay kan al ngata de wo ala kilin wala be kiti o tay kan burfoot jasi kunda mosque burfoot jane kunda mosque alaji baro jumale ka ale mayko murni nan ko tege jumale ka ale mayko murni nan ko tege insha Allah rabbi ala mari man satalla be kito tele lay senya fondin kewol atol minata al saltaw jamo kono al malad wal jabila imam itamin tambide salindroke alma mari man satalla yala duwal jabi albe salindiro la fondin kewol be kumbo kan albe wosika ala subhanahu wa ta'ala ala danla insha Allah rabbi ala mari man satalla aballa duwal jabila le Ghana Town Burfoot Ghana Town janning albelola nalka kra salola albelorin mo kileta lorin jang modo 1 meter be moni motema janning albo kala aljamo sorong alta sala Allah bungol kono fo atol malla ala subhanahu wa ta'ala bang sedane kudatol lale janite be lola killing idani modo tema 1 meter odo modo fantema 1 meter alta sala Allah bungol kono fang ni atadul ko atena kila nyobala alte nakila nyobala alta sali Allah bungol kono le fi siata fam ale boro ni kasetan sementi yandi do belo la jang ani modo tema 1 meter ani modo fan tema 1 meter al ngata de ala subhanahu wa ta'ala na masino URR ndesan Senegal so rol non ko de dada bala free ala Gambia bango ko dege Gambian ol alko Senegalais lele doku olong Gambian so yorol mere doku olong Allahu akbar Gambia so yorol mere doku olong Senegalais lele doku olong the so-called economic forces alko lele doku olong Army Commander Lota the Chief of Defense Staff the former Chief of Defense Staff General Usman Badji ako sanen ke kendol dundana banko kan a Chief of Staff of the Republic of the Gambia ikalo e kafo sanen ke woldunta e moldoya e am forces bedoya ya Allahu akbar Gambia de al nga findi nga tubo se ya jamema al nga findi nga tubo se ya jamema Adama Barrow ni la Senegal sojarol nale fitno mala banko kan alte kanala nale macho karas Gambia banko kan
Senegal ka bonele banko kan fo inin kido ka dum banko kan alko atole ya sign ala sign na le fitno kalas banko kan billahi in kalti alala ani mo killing ate kanala kono ani mo killing ate kanala kono Omar Jaite e katara Facebook to anin dulal to ni moy president jamme kala profile pichoto ni moy president jamme kala status to e kamol bal neng e ko munat nek e ka yaya jamme kele status to kuma kilimbo fole iba mi yewulu ma horma ni aya taraite ye ba hormale ite mol banena ndiamte e ko nganda biti ha nganda biti lede e ko etente lonne e konte manke maronti e konte manke marotente lonne I'm part of the junglers I'm a killer e be dar report la Adama Barrow yale ani Ousainou Dabo teta report ya Adama Barrow Ousainou Dabo teta report ya afena aras ite you know me personally I'm a ndamu jongula ledi at the same time I'm a killer ndamu ya jamela mo fala ledi Allahu Akbar itende lonne kendeke yela kuma ko to ngela ko moyle itende lonne kendeke ha e ko manke mandinga tin sonta la mu tonyal ti manke mandingo ti sonte la kuma kan nyinale bade ko mu tram fan di fan ya fo la le ntenda manke o tripoti Gambia sinkri sabo kamin fo a sinkri sabo ngabe male kilimbi je moto le kono bayta lonna e dala foi fayta lonna to nyalo ha on sonta le ko manke mandingo ti on sonta wala to nyalo moti ha momo ka president me sobro mu jolal wanda nge won minna kana bay audio bondi wala ya safe ko te ko ka president jamele banen ani ka momo ka sokori ko le banen ning ala subhanahu wa ta'ala sonta e bari great la waye kamol banen you have right to support whoever you want to support moye president jamme kala profile pijot ika fole ko nimma nalmani bondi je mbal banen nal ike bane ka taw mbal banen ne buka bay kamol banen ne mole president jamme kele status to alkamol banen alkomara mol koke fatolon jumati Omar Jaite kana bay mol bal ne continue wala mel continue te kamol bal ne rek continue ka jame banen ni atete jontana sangol santo ha continue mol banen ni atete bama ka kutol dun kay continue rek kamol banen ha ite continue wala rek kamol banen yamol ni yamira tabilu la nge banen wallahi to subon dabala ha ni paret ida report Adama Barrow ya afanya aras ani Ousainou Dabo ani some of the soldiers in aras yes you know me very well ngami fonda kondo manke maronti you know me very well I work with the junglers thank you tedam bole with the junglers ele ko makili maso so e ko ha manke mandingo tin sonte la wala le manke mandinga tin sontale maron ha to nyala moti maron manke mandingo tin o mu to nyalti ndanga na fen ko ndanga na ndel alfale to nya fontele kabona mamala kabona mum ngaw mumu ngajele ay to nya fongele mama muso ngajele mama ke nyamo jede ha mara mumu ngojele ay to nya fongele mama fane to nya fongele mfa ay to nya fongele tribalism alma ala subhanahu wa ta'ala en tankala wana muka pare ka diamo fo ma fang ha ite yemi fo mutun sonde lokuma ka wonjal manke fen côté manke manding côté bare tribe mi fana fo e fani yala fo la manko woti Gambia single sabo ndenga bele ma tu abe ndenga bele ma ndebe ala dan la e be din kuriya mi ne kalo ka mol bal ne social media ka mol bamal neng ale bonda ka nga manke daji ka kendeti
alma alete kat alma alma mastalla e kanda ibe dankato yamin kono alaye bonda kono ete continue kamol bane yamoy ete continue rek kalo kamol balne mbada frial kono ni ti amira ko ete ke kende ata molti fo ete ba futa mol balti ete continue kamol bane ete continue ka president jamme bane yamoy ete continue wala. The so-called economic forces, those are in the Republic of the Gambia. I'm giving you guys a warning. The so-called economic forces recently in the Gambia, either you are from Nigeria, either you are from Ghana, either you are from Sierra Leone, Gambian, there is no war in the Gambia. There is a peace in the Gambia. I'm giving you guys a warning. I swear to the Almighty Allah. I swear to the Almighty Allah. I swear to the Almighty Allah. Each and every one of you will leave the Gambia very soon. Each and every one of you will depart to leave the Gambia. Gambia belongs to Gambians. Nigerians, go back to Nigeria and fight Boko Haram. Ghanaians, go back and fight those criminals in Ghana. I'm giving you guys a warning and I'm giving you guys a signal. Go back to your countries in peace, and then what I'm telling you guys is that whoever ever try to take any action on or any reaction in the Gambia, the affairs of the Gambia, if each and every one of you who want to involve into those matters, I swear to the Almighty Allah, you will go back. When they are taking you back to your country, you will not be alive. This is the warning what I have for you guys. If you believe it, fine. If you guys don't believe it, fine. Gambia dingol, Gambia ding kendol. Ngal tentu ngal je mbaflal mumeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badim man kanunte Gambia dinkende ngadi amodi wala la kamembe kala wala mu Cheikh Thiamti jaman banko kan ba fole ko salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ini la dimbar be aninda isfora be mbal kontonna Cheikh Thiam lafta kacandin dorona sotola kacamen a jareta nga jube nun hakimola wala mu hakkiloti altalla men di hadama dingla ni raje ibnu adamo aga duniya mara man sa tallara abonda fangala man sayale bala wa hadama ding batongo guliyata nyawo nyani marsandiso la be katar jiyo kabe yankala abe borra anata solo hakkilo la kote ke hikimo la kote ka nego dada aga fenga dada men ka ti ka ta santo anata hikimo diala mentoti joran le kono aga dada gadi bani adamala nyinda fendol mo li soto na ga tare wo soto tele hadama de be maganya men na duniya kono nta kuno lema wada alhamdulillah nga ala tentu nga kila tentu nga Gambia din kendo li fanan tentu nge jagi ka lakam Cheikh Thiam be ka chala do manding na banko to nyatigo banko nyatonko mengalo ko agala baluwo beke to nyaleta dum muslimi o hakkangalamu adunga aga Gambia kanu aga Gambia dafingali kanu har Gambia kunol na nyewlu ya aga kanu Gambia tonkon nano be aga kanu
amanna dan Gambia kanu lo fara Afrika mume be kanu wala keta president Jammeh ba kontonna ba falaye ko salamu alayka ya jamaatul muslimina muslima jamaa balamu ya Jammeh ama harke kilinti de ya Jammeh ganyi men be kenyen 22 years o kono wallahi ya Jammeh anin ala sutiyata anin ala diyata anin mo kendoli diyata anin to nyatigoli diyata ya Jammeh nsa fojan nin sanji mugan nin fula mala ku kendo damma men aga kenyin bankun kan nta bannola ya Jammeh sigita transition o kono Kerwani Bridge Gambia Terminal Airport ya Jammeh ga midi school jalle lo Gambia kono ala 2 years obe banna Gambia ke bal hammeta ko jaari fanyi mudindi sobe balati ni nga memmira ni na koto wala ninga banko di ni nga berke so di ala tambita banko nyata be do ko kelal ya Jammeh go lahi do timmandile Gambia ke bar jama ma fa bede bar jamal gela lahi do tinya bari ya wata kele ya keta nyon tangale ta menke Gambia kono la kadun kabrin Gambia ga fanso to kabo bara kana makati badala mano nene mallaka ya Jammeh ga laka Kerwani Bridge mo ma mira saro be lola je ya Jammeh ga laka salo laje ya Jammeh na ta boje anata na taje kote ga bondi kombo kono ka samba fo base ya Jammeh go fo fe ga samba fo ningi wel ngarana ni ya Jammeh ga mano la be kam be nyaagaje manke no tilikunte ko le moti pang ya Jammeh na ta muru aga karambu njalile lo Gambia kono kabira aga fa urato men bero fayda ya Jammeh ga mune folo dada Gambia be ke bakilim fakiling lati difference mantar ba pati dingi Gambia dingi tema fulawo mandin ka osur wawo ni ya Jammeh la pati o fundita ibe nganne killing ibe ku killing ibe ku bara killing ni ga men nyinin kadura be be nganne killing la kono wo ya Jammeh go daji go dunga la pati o kono wala mu Gambia ti fa gatin na ko Gambia be ke ta killing ate ya Jammeh killing anata university lo Gambia kono ate ya Jammeh killing aga misili molu fasa jang fo agati na state hausa ga jamang loje ate ya Jammeh killing ate ya Jammeh ga jaman jalu defense yin Gambia kono la ko pour ko misili molu be salilaje anaga kristangali ma koy godo men na sango sanding ila ko kono la be ila dino fasa la nyamen na ya Jammeh lo hot ya Jammeh kerobe pasama silo ya Jammeh ga da contrat fenke fa pareta fanga do ko da mutatanya la ya mente woti project te jambaro men doku ya Jammeh ku kendo men ke jang ya Jammeh mo men samba hijoto mo jalule moti ya Jammeh ali mamo men so godole jalle moti ya Jammeh ali kalo men so kodole jal mo jalle moti ali kali jalule moti ya Jammeh dindingil men so kodole dindin jalle moti ya Jammeh karamunto mastal men so kodole karambun jalle moti ya Jammeh ustad jalle so nafulo le jang ya Jammeh dino competition o ke janne alquran la karola a million ci ka ga dindingil la mente woti ya Jammeh mo jamal jalle hijindi ya Jammeh ala bengo be nawuli ta tola kabira ka wuli jana fa ka futa ka koyna to katon ya Jammeh bo godole dila mo la dron ba dila Gambia dingla ba dila Gambia ya dem man difference so to har lun ta ni be Gambia kono jang isidu ya Jammeh na fa kono e dunta ya Jammeh nemo kono ya Jammeh mo konjang ya Jammeh Afrika fa ya Jammeh Afrika le kanu kasi abanko mu mebeti ya Jammeh ni gaji tuba ko man dia ya Jammeh ala ba de malale ya Jammeh Cheikh Thiam ala kumote banna fono la de sane Gambia ngolu nata Gambia din kurul nin Gambia din jagolu ya kumo jensen na luluo na mansake aga dino fasa aga mislime ya fasa aga alifali bunya
amalla fi mo alifali doya har wo kesi nana ta police je ni alifale miti police ol be ke bunyale ke horoma ya jamme isago mutata gambia ma anene man soto duniya ton kon nano to president ha tago ga mutala molima na mankete ya jammelet fente ila tonyaka harbi mbe continue la côté ke mba fole assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sir cham comme audio malla fa jam fa bake wala yatinna kuntuta harbi mbe ya la kumolo kono wotumo jawara be bola gambia kono tuma menna banyunu sate be nyaadi aga banyunu falin ka banyunu ke kaptaloti nonde banyunu harin kamato tali ke be ko sijulo la ya jamena ta banyunu wo kota dinkol be bondije aga banyunu fita aga banyunu seniyandi anata dun kombo kono aga mano fata silo bela kata fo tanjeyil kono ya jamera mano kedula beta aga kombo falin completely a marcelu ka marceli lo dingiral men gal ko nyon tangal mu ke mudi feke londi ya jamera menke oti ya jamera menke mota fono la bari ala ga duwa jabama Gaddafi ga katala moliyen ya Gaddafi fale wata man kanya la nyamaje membe Libya kono bi na tunga tare ma fa Libyan ko beta Gaddafi kamala nar na Cameroon bari ala ga duwa jabi ya jamme ma dun ala be duwa jabi le male duwa jabo be fe ya jamme gasada men boyin bankun kan ya jamme gasada men boyin bankun kan ya hinno men ke hadama dingila ya hinno men ke hadama dingila kabira adomoro la karola fa na fulo fa kodola karola fa fending ya jamme ka hijol la karola o duwal te boyle ma ya jamme ate boyla ma mume ate boyla ya jamme ma friend kadu ya jamme gambia dingili tatale Gambia meni galo ko ilafta Gambia gatinya ilafta le kaya jame aga fa wala mila ngannete ala dum man nawol kadu mol wotumo ya be bolo jan 2006 ni 16 no kono la be bo sanji wuli fula sanji tanni woro nyin kono abe wutula abe bola imbangu kan ka boyta bere fayola dol ka fole ko Qur'ano men babulu wo manke Qur'ano ti doli ba nanila doli ba khaja fila doli ba nin fir'auna le kanyan kan kuma jawu ira ba ma nani le ga fa ma nani ga ko be kala ya jamme ka fo moli ali sabari ya ngalo fo ala ga nyinke Gambia fele iko yaya mu mo falalet na bading li men be America diaspora men kinar nyim work saba mu ni audio ni internet ol kono yaya mu mo falaleti yaya ka mo le strong yaya ka mo le bayala palasoto yaya be tagire ya dronela yaya ga banko din kendo be fa ikole fo sai banko din kurunglu ya jamme golle tujang ha kumo nyinde ngaju be kude silang ha mafo banko be bari ha medin kuruma roko sila du tale silande bayri te meni ka fo ko banko din kendo la gol be fa ça fait meni to je wol mu din kurun let ita banko be do ya banko be nani nyin ku sabole fota ya jamme ma ya jamme ga trakito juruma jang ya jamme wuli go trakito be wa fu faro fele laring jagali pachari harbi tilo nyin jumalungu teng trakiti killing kasama trakito mo membenta jaga sia mo tan sabati bebe lor trakiti killing trakito kati trakito tinyata mo bebe jaga tuturo manke mo be jaga sunkaro fela sita mansa kunda nya bala mansa kunda mango di dungoto mansa kunda kana foko kuranga le nata ate irabili godo juruma naring mansa kunda man femfen dino mo la kata na baludula ka do ko keje trakiti teje femfen teje har pawati la teje ya jama mel femfen nati joranga tira beta ka be wan teri ka be wafu trakito filatis banko kan bari mansa kallanke kabri ya bota jang ni man sakunda nata ala nene me nga borinda ka ko ya jamme har dala skilinga ke jam ya jamme bo bola jam e telle lote ko banko le ko man sola banko la ranke so ko har dala so ima tarije e telle ni ala galon ala e telle ni ala galon
ya jamme kay ku kendo beke nyin dala so men bendel dala jang pachari banko bele ka baluje har kasama har Senegal fa men ka Senegal men biya be ya jamme jago yari i be ka balu nyin dala so le to jang makisala golong makisala galong yo bari ni be Gambia jago nyinina Gambia Senegal Ghana Nigeria wala mu yaya jamme jagoti itele galo ko banko dingri bela firi yaya jamme lale itele lata nyoko kan Gambia din tinyari lalu Gambia tinyari lalu ke bambu kana ka yaya jamme bondije ka sigi ka do sigi ndije Gambia dingri fele toraring ibe halagiring konko be banko kan e wo kibaro bu ka funtit ita fola radio kono ita fola television na Gambia banko kan bi konko le be jam ebe in ko courant la kumo fola ko nyin ko courant jago membe dunia be kono tari janni bo fola konko be mo fala moli ben be fala ja courant be la fo fala manje courant tiba wo courant kono eteli nata baro man sakundala mud ya jamme barinko alinga ala dani ban fo altala sajo baro wulindi ba har minute tan sabaga ta kibaro ke wasista fm katu sajo baro abe jantuma men ya jame wulitanna nala kibaro banko ton ko nano be ke nyokumbe radio balale ko sajo baro be kibaro la ko be ya ngai bolandi kan kenoma ya mu dictatoleti ya mu mo falalti ya banko din kendol be fa ya mo bayila palasoto ya mo be borta ya jame ma barbi sajo baro dukare alinga ala dani fo ala sajo soba minitan sabadura sajo baro wulindi bang pour aga kibaro do kenyam bang nyimman sakunda ku do kado ni ya jame ke dictator di malo ni baro o be kelamenti ada nyanto faran fula mo goliyo ya jame agala mansa ya kenyin sanji mu wannen fulo kono anane man jaman soron ko misili molte jumo salida ko anane man bitiko ri soron ko wafrote kala courant le nata ya jame mo ket sanyin misili mol fana nata kafu baroma e be bolole baromu man sakende baleti alinga baromuta nga bambang baro kuwa ku kem fan la ala dana nata ni man sakunda kuwa ku kete je misili mol la ala dana gana anin kristan ina tale moli fata kono ya moli soron ya moli bayi be gaje Isa Fall wala ka foko momo be diamu la nying ila kitiblaje nire kumandi janni be lola digamu la fole be qur'ano le mutale bulu nim mislimo le miti ira foko ndabe na fem fole jan tonyale mo nin kristan le mi bible mo te bulu ira fo tonyale ate wo Isa Fall killing le murta koteke jang luale be jang ni keje alquran la kumo fo ni kebe ala la kumo fo ni kebe kila la kumo fo ke hani luale be Gambia fo Gambia loi wala barakata qur'ano tibang Gambia loi mo wala gada da qur'ano do man sa daloleti anin bible Isa Fall ko fo Gambia be ramoy Gambia muslimolu kabo katon kataka koina alinga mira 2021 mbebero fayla mansa menye ngolon nyim pati sadio be pentru wula la late be koto nyini kilima la fi Gambia la baro la fansum pati yo baro fangna pentru wula nin kilimbe dol be bala baro ta musabalet katu jaman soron mba fara ko baro lam katu kuja keda ya jamela mansa ya ko ne ko ya jamela baro fangna ta foko alga la dino lande kumen kan wata kufurngati bara ganyin kuma mu me befo bara amang ala tentu kuma foje da ka fere ma ko ralu a holle tentu Gambia ngolu state house jama ira boyindim be nyala janka bo katon ka ta ko ina mislimo be galo ira jama jumoli soron mislimo be galo ira na baludula marcel soron mislimo be galo iranna bitiko li soron misilimo li beeralo ni ba mo la bitiko soron adunga ta namo a taxi ya namo jole iranna mo mella ka ga jole sankartan nim fula ga jo ni ba la bitiko soron ne nyande kule landila iba soron dalilo menka barka soron
kaman salam ka sembo soto nga soro adu ngale na mo jole yamella kan sankartan nim fulo amala bitiko manyan soronna na man ka batare lala fo suto de a fanga sa soro atare lala bon kono barata ka mella kan na ma jogo al bala bitiko soronna bar sela na mo jogo faare bandi al nata la bitiko soron alisa kata ala kan kila kan ngalu dani misili molu mbebero fayla men nyali ngajube bari misili molu ko le dandarra a telefon ale galo nimme mandi amansa ya kafula tekela mafo mansa mamaramma mansa marta mabarna ni ole bentel ni mansa tema mansa man sembo soto kantel la jama nga soron bari mansa man bungulo député bungu ni del pareta men kala je bo kala ya parlamento ni lafta men kala je ba kala je ndel faran la bungu na alabatu bungu man sakunda manyan kan kada bula farante la jama ta ka soron wara alimamu ares ke soron atelle ko ya jama alimamu ares ke soron ko ya mo alimamu dol fan ta ti RRC ko complain wala ko ya jama ko tel keten ne resagite bari comme bir kam ga imam fulo men ares keo ira salolek fo yimbu ya mfane ga do aresije almamolom akata saba ba ndelbe ta minto mosi salo bula ko courant juma salo bula ko courant lebe bangu dunia kono wo juma sali bulo wala gati na courant nyimbe tala lungolu mole ka fa courant le dun ke fa wo courant dol wol manke courant dit alimbe kumalale misilimolu nyin tima folote alinga timu fulan janga jube mbe kala nyamen misilime ya manke ndida salo ni man sali sani nga ke sigol na hadama ya kono ni man sali kare buka sali ni mo buka hadama ya salamu alaikum har ni mo re fado lo wara se usubole ni na benta kafe salamu alaikum iba mun no laje wokata kangaleti sani salo fanan undal tawolale barbaro men simo ke misilimoti bere kola di wolela wala mu tonyati tonya mol ke tano iman la fala tonya misilimo ke man la fala ni te ke ba fole be ibe si single nyo ke la kumo faniyande a se on chamu nyin keta kawa kuti baro kabira nata banko lungolum problem ni bota yin don kono ibeta kolum din ko kono lungolu ni bota din kado kono ka suro din kado kono idene man sele santo de ite bobola din kado kono ka bula din kado kono la ibe wuri nanyina million linata ibe daniro le be sada dano la dunia kono tar ko mum fembono meni be le godo dilele be sada danila ko mum fembono bari fe malo konko le banko kan ite kam wala bitiko soro ite fente keri e man fendiala ikana fo ko ha ni wulta do ko ha man saka ba kela nde faringa man sasin na hajo jarano alingan hakilo to misilimolu kabo katon ka ta koina alingan hakilo to misilimolu e pareta na siabe na kela nyen kensenti misilimolu alingan na kiberke so jube berke so si kunno guanole janni ba faila akorosi ba faila mo jumale nyim man sakunda kuto membe siri nyim coalition man sakunda ira trabilisino le nati Gambia banko kan ate bonola kabirin ami kunda to bang fo police kunda to bang fo civilian al damma lu tema bang ira difference le la be tema kam wol bu cielu fay nyokan misilimo lu ndella dino man songola ndella dino ko misilimo be mu badinglati hani mente misilimoti nyante hinna lelale ndella dino wole dinna nyim bankunding fente nyim bankun kan kodi te jang essence te jang lonna te jang fen te jang na manke angale kan fola ni arabi kan fola ti munebe jang ngamune dada Gambia na ta ke muneti ti babo la fen koto wa fudula ni tata banyunu bume be sera kunda kun konte na fen lebe je ti babo la fen koto wala be jurumare ndula betu telebe konte ka fo ko konte be
mbem ya gala tibabol del be tibabol soto nola sanji wuli killing mo men bala politique ko no bi te sina fo kebe na duna kebo mayele mala ate tanola ala li hakilo tu tibabol te son nan telma foni ngabule nola bar bayri harbi ndel la karannalu wolle be joyi ala tibabol wolle be joyi ala tibabol tibabo nanata a kuma fo har tibabo mem mi la fallahi nol tije men garo ko ite fenna fendi senelal le midi i fenna fente kun ni nata gambia banko kanjan sike lulu woti nsi fenga dila fanan tibabodu ni na ta janga domoro dila free nindel ta tete liya coca cola botulu nin killing ika wa fuma iro lulu ko be hotel o kono kete mo municipality wara mo presidenti kini palati killing ba wa fule ma jallel je hotel o ko jogo jallel tibabo no na ta ja harala fuka jayo ntella man sakunda ko le bunya ka horoma ka banko fengata ka diala gadomo ata ko he gambia ko le hadama ya tale tibabo moleti tibabo mala dunia tinya mo fikite kanala tibabo ma janindu na be wulila fente ma nyalem sanyi ngana dino fanga landi ngabula tibabo le nola misilimo ni kuma te kay ko ha makka fanga ka ba fanga sorontale to nya ka ba be makale ko dimbe sallan sinja tilin jelat bar ala ma fo mo ye gal makkan ko li batude amo fo mo ye de hare muso ni ke e muso mandar ke ala batu kan ake hani aka barajo le nyini ngabulu baram ka ala ba abuka sala ake aka sali ala le ya anen kila Gambia men gole ya membe banko kan folo konko e nyantolo ana wansila folo man sakunda ga step ta woto katu mo men bebe fa kan jang e ka fo ko en kuran ko ha jamang la soron ala ka dani jamang men kono ndella ku gole ya ta nyaaw nyante mbulo yele la ala nin kilale pour fo al tallasi kuntu kuto sone ya Kenya ndel ka duwa Gambia ye nka duwa Afrika ye nka duwa dunia be na salidula e ko salidula ga soron ko kuran le nata alikana koronto mununga ke moto mume ka boy moto mo pasase be ka fa alima moto be stop mor kana bulaje ala ke moto mo kilin abula moto ko alhamdulillah bari nyinyante kelale nyingoleya nyinyante kelale katun kuma ta bakele ndiri Gambian kodu surtout ndel misilimodu kuma ta bakele ya jamela kodu na kuma jamale fo men ngalo ko amanke tonyati kuma siata e kuma manke kilindi bari harbi mbedu ala Gambia banko ye fo ala simbula limani ya dunkel kono fo ala simbula waso kono katu misilimo nama wasa abota misilime ya sansan kono le ni raji nyimbebe kela fen kuole be misilimo la batu ninga nyinke be fen sotola wala gatin nako waliyo dun tan kono man sakallanke ala ma ran jarabi nyoko kanola ala mun kela wasalati ala mun na banko suturala ala banko tangala fitinama bar lungolun sanyin fitinolo be kurukuru kan Gambia kono aldunu ko ya jamele be fitino kela in bankunga atatanna e ko ya mu fitina to ala fitinola kela ya jame fani ya fota ya be galo ko fani ale fota ko ya jame balanta kate wulila albere ñu moto la albe borra albe taala dulal talbe Gambia ato tinyala Gambia to tinyala tari ha ya jame balantale akabe mo be faral alga ke jam alko ya mo faral ya man fi de barbi membe kerimbi ya jamano wo mankeje ya ga tango bunda bankuti tano la nyato ila tango bunda man garanti harti babolu ni gaje ko America bankoli silanta jenya ila tango bunda mogol silanta wala nya manke ko America la te super power ni gaje ko super power joran halam ya jame be jantuma me ni gaje bankol Senegal banko man hani Gambia nya militaire lam Gambia la tango bunda lam ya jame ga contrôle ala ftala nya a banku dingili kanda a niyo kanda a banko la nafulo kanda a banko la soto fengli kanda
gam ya jamme lo ke ya jamme har tibabul galo ko ya memu ya jamme mo fingile ma tibabul galo memu ya jamme bar mo fingala mo kenda ke banga tole mbadi ma sew cham be dan ne jang ntelemu ali haji ansumana sise wala be nkumodi kangela ka yamaro di ka nyogo hakilla bula ali sali hakobo indi kumo amandiya kabirin gambia kono jam fo dais fora kono ali be duwala ali kadiya mun tela hakkili ndingelela hakkili mal wala bela moyrola men galo ko ila ala ke ulul albabolti wala ben tela kuma kilin kela kuma tanti bar gambia dinglu mbe duwala nye anatel be diaspora be mbal be kontonna ngamen tofo mammen tofo ali haden te nyina nola ali si kontoro futande fanan nyima jilan ko jatolima katabula baitullah illa be kontonna kela audio la moy bakele kata bakso jaytelum be kontonna na nyaton ko faba karton bon jata afana mu limani ya moleti mislimo haqqale mati kantigo le mati mislime ya mu kangaleti ala faba karton bon jata wasata ni raje wala yatina APRC biya be barakarin because a wasata la nyate mo refen yankoba kolilu Usman Rambo Jatalum bali be kontonna katabula na yin fuladu jallo wa fuladu wes Umar Sambuna musuma Sunkar Banjalu katabula ndawkan na ba malla be kontonna kabo katon kata koyna APRC ba Gambia dingli be mbali be kontonna Gambia din kende bang a Gambia din kurumbang a Gambia be angli bang be mu Gambia fengalati mbali be kontonna mbe duwalam be fo altalla si khairo kenyim banko kan katu wodoron na mukuoti mansa kallanke ate doron na sintel de mano nyin nafulo men anata nimbe nyogo torala kan nyimbe banna sani nyimbanto le jenti barintel la sigi nyogo ya wote banno la fo faw ndinga nintel bota jen dingil lek be kafur ntel wolle tamu bankoti ala kanatin nako nafiqi ya sabatin na banko kan ala munafiqul bolanda manglu tema ala mun kela nyogo kanulati quraisin kodu telle sembo warta rasul sallallahu alaihi wasallam bar rasul wasatale ala ba kementi ala fenta ya kan itel nilo sembo mumebe a wasatale fenta bulu annabi la isa ga ko nyalema musa fananga ko nyalema be galo firawna mu mansoleti ala dunga sembo di ala le a ko be di firawna le anata ke kote ke nimme wuluta kabira sobita ala mansa ya tinyal na kita dinketa kafa bar ala nata musa sambaje ana ala fenta ya nyawo nyandimma ala nata kanta fo aga megenta fo ga bula wala nata na sababu fo nyin kuri kelting mba fole cheikh jamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ini badim malamu ansumana sise lo fuladu westi birkama assalamu alaikum mbadin gambian kolu assalamu alaikum mbadin ela aral kolu assalamu alaikum APRC kolu be momo mba kontona a konton ato anala kontongo ntelem Jibril Sise Sarendala nga APRC elara nkol be konton momo na to anala kontoko nata fo ila bundato sita duma nga bulo dilela nge konton bi jumo talan sey atambita miniti tan saba anin woro wula kontano kamambe APRC kolbe kontonna Ablaye Cissé yara julla wolen kol akonyo ko LRR kol ye APRC groupe wolle londi malon fo iweje nga fay ko hani man tara jede akonyo ko an wobe be kwerin kabrin wati jango akonyo ko be ila nomba sambala je itol ye at nga fay ko he wode nyewoke yatar yakeku mune o sabu denta groupe doto ntini Ablaye Cissé o groupe akawo fode campagne man si politico man si bari malon altol albe minto bari ntewo kay be daminto de amannu ko abe koyri bari ata fola
nga jabi o ntolaw kompino kono nga fay ko ablay ide ko fo nyamen hani sai abe nukurin ne nga fay ko inte Jibril Cissé Sarendala Kian Central inte be APRC 100% dol ka fo APRC 99% bari inte be APRC 100% kabirin kunu fo bi mbe tembo men to bi jumalungo hade kabin ayo kuma moy dron a kontan da fa ko nyiko sayin APRC ko le groupe la no mbe ila no mbakila ji itole ye at altole alin at ngal de sayin ko mbatunga ta linyo kono layno kono ngal konton seo kama ani APRC bi baluri nyami Gambia kono wolen seo fo ko mbatunga du ngal be konton altol be inte Jibril Cissé Kian Central Sarendala kuynalan kolu menu beje woyen lonne Alhaji Sitafa Sabali kuynala ay Jibril Cissé lon bake wo malon jumal beje bari ngawo la to moy Ablay la dato wolatina ngon kontanta bake Alhaji Sitafa Sabali ila doma ila kaninteo ila kafu nyoma memu Jibril Cissé ila assistant youth mobilisation in Kian Central hani sai al bentanon damen to hani sai inde mamboje de beje hani bi wolem APRC GDC be kerine baro be kerine loya Ousainou Dabo be kerine anin parti jamawol be kerine dol ka fo GDC kol bi mu fulolti loya Dabo nyol e fenke mbari baro nyol mu fulolti hanin jamawol be fulol be nyanta talaje monningol be nyanta talaje bari ndembe APRC folo nko ndembe APRC folo membe sambala GDC wala membe sambala NRP wala membe sambala baro youth movement wala membe sambala danaka doy ma woje folo de APRC bi be APRC sama folo fo jandim baajela membe bondila APRC ko alsalon ko kabada hani sayin kabada jam molbe sotorin ni alpareta fango ngawola to fol altole wol hani sayin itolbe APRC kabin kunu fo bi fo sam wolte murula koma yaya jamme APRC yaya jamme wala alhaji yaya jamme wala tata kine kotoriel wala bitata be sirinje bari ala patiyo manta adamale tata bari ala patiyo manta ala patiyo la mol fanan manta nga mol soto Kian Central nga mol soto kian is me yalon ko bo be mu det APRC bari abi itol be bi funti la kilin fo yalon ko hanisa yara fan kabada APRC abi balurinje voice abina jamfalale bari mbadu nga dandi jam don pour alsalon ko ntol be ko kelinati ntol be APRC folo anu se mbesi muta nyo kan nga muta nyola nga dua nyoe nga sabar nyoe nga munya nyoe nga ke kan kelinati nga nyaatu ta jube de ani yirwa ani kambengo ani sima ani jata kende be o duwala kafol pour kafol be sita nyaato inshallah ni ale nje alsalon ko dunta je ni alman je alsalon ko dunta je me ngome be jang ani me ngome be bantala ban ko to be duwa kala ni albala men dunta gambi duniya kono alama aya be bondi duniya kono ala ayalon ay ñun albala mabonum damen fo mol malon asini albala be kafun aya murundu je aya mabo je fo mol sa ñinala hambe o duwa kala ndol ka moyle maje ala ma ka moy nyamin asi danje abe damen tut fanan ala sa bondi je asa murundu aya mabo dun damen to aya mabo je ala barka bake APRC barka bake mo ngome mu nyaaton kodi APRC mbalen asikena be kela fa baka tombo njaata bari aketa mi ngomenti wala mi ngomi bi jang APRC nyaaton kodi LRR
e mbalona ala barka bake. Assalamu alaikum. Ntelem Jibril Cissé Sarendala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. LRR APRC for life. Alihabal kontona menna dat konton my honorable Sehu Cham ani honorable mume bebe bejan sabali nyol ngal konton Alhaji Cissé flol ngal be konton bitun commandiro doro anin antiol ngal be konton mo toni konton la momo bejan inshallah solomar nyol inshallah honorable du janyol my dad honorable Sehu Cham inshallah Nacheba Gibril Cissé baraka bake yemin fo ko moñin akoyta anum fana momo be APRC imam finti APRC inenete malula inenete jimila atemela inshallah ni ala sonta ñunu ilañi sanjululo o banta faka pare APRC le kamurna sembo kono yalom faniani tonya buka keleno faniani tonya ni nyapita nyola param faniya yalon faniya ka muneke aka tara ni wuro ni makamba bare tonya ka jenkela ayta dokol katinang ay nanang na murtanang aka busar sifa minke faniya la fango ite fango ibe bala fala faniya fango la an wala commencer ta fo ñunu imantara ño busaka ibe ño tenkerena ibe ño wañar la fango min hani dino fango mala fi wala ne ku kurungo ke faka pare sayin ide bare tul sayin ajibe ibe min atul mi nyinke atul mi kasanke ke ale mo sareten ale mo fiketen ale mo keten ale ta kaburu ale awur ale nyinketen Allahu akbar momo e nyunu noma ite ibe ni misalale wallahi ko mansata la ko amma sam fata worolo da ani ban fata worolo da ani fengo fe min biweje amma o dada tulungo kama wat ay nyinda aya sotondi tonya kama woto fengo fembe min dunia kono ni lafta ye daha ye hakil tengumo soto tara sobiala tara tonya fasa inene te malola muk amma ko commencé ta nyaaw nyama kanko ngo wuli ta nyaaw nyama ite siye ten kundoron yela ala mutadak ala kilingolom ya jibe jumale be labanna kumbola anin jumale be labanna kontanola wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wala kuma to nyaari ngoti labango abe ala nyaasila nalti de woto APRC mitolu be murula nan kotoke anoni mutana nan kotoke abanta gambia be malalale kotoke alkana hakil fulaso to woto inshallah bizinillahi jalla wa ala woto kabadan kol afoye ko minu mantara fango APRC afoye ko ye murunan ntol APRC bundal be yela rine de na honorable the right honorable party leader mimu honorable Papa Jata Fabakary Tombong Jata ay bundal yelele deputy party leader mimu Rambo Jata ye bundal yelele APRC bundal be yele rine de woto afoye ko e kana pisali ñunu la makango ila diamo ye nyaka sila ñunu meta fani yalla imeta ka mol tapale ale ko ñunu meta tapale yalla kabiri nata ko manu bojo ceme lulu visa free wode ale barako kele de parce que minu tata bagwe man kayit soto man fen soto itata bagwe ye mutanan ke city nan ke chene nan ke nati nan free Gambia wo ko mo so hayata de wo jeje ye jele soto de kantora kam mantora kan halaki yo kele de sain ajibe ye Gambia ta ka jutundi ka Senegal landi Gambia kan banko mi ala ko ma fan soto folo ama fan soto folo wo banko kana ka jutunia tamani tol banko mi ala tol ngam fan soto le tol le garanti ta fango Senegal ti ni masa kuna ni beleke ko do ya be talantalan ne ila haji te Gambia nolla fengo fen danko itol mi etol kanta drom itol baronyol be nyami fengo fen mi etol itol ibuka fen keno Senegal koma hani ñu mama kande ñol be ikata Senegal ikana jetende loya dabo ñun be ila kol be ya sembe di Senegal la woto ñunu ni ko tol be tulun na hani fo ñunu ka fo ko mu yena ya banko marako taga bitun kambe tol be gambe bulala le fanga Senegal kayto ñini doro walam de parce que na Gambia ka fo te na fa soto la ajibe sa mi be kere ñewol ikabe kende ma samba Senegal dol wo kata Europe ntol wo kay sa yin koy masi bolo ntol nga fa doro ñimu mansa ko ndaleti hey mansa tala buka faniya fasa
anu toñella mansakunda buka mansatala buka dema toñella mansatala buka dema walat na ñunu ila kute regle la ila kute correct la wota baraka bake Gibril Cissé ali habe konto nan kontanta ila ko lambe mol be konto na minu be jang momoy toni konto wala inshallah alal baraka bake ala fo ka badan kol ani elaran kol ala fo ibe muruna APRC ngannas banko fasa nganna APRC nkaya fasa ibajela dobal dingol si karanno Hanifo University free bare sa ala jibe college mi alon ko free sa college wuli tang anin jelu wuli tang nin fulani mo bondi ha itete college karana daminto la ilaha illallah daminto ite fango ikete jole fango e karang sa itol ko ite fango wuli tang nin so badole be o keno la bang balwo be kole hari yalla wala sal wala na so itol malafi moy karang itol malafi moy kuning imala fi mo badole kay lefto woli tara ila badole yala nya foire yala ha itol yeke fenti waldo mbadi ngo mu masi bolati ntol ngatara batari itol kay yetara Allahu akbar ngo kana ken fanjawoti de ali muruna. Assalamu alaikum mbadin abarka bake ntele mi Jibril Cissé ntele na ata muruta layno kan sai ngi ko gon konton bake plus 966 50 8803 06 52 1 nge konton bage ye diamo ya be bang wala bi wala nyama ende bi ni safo wato wala be na kurto sitida julu tang anin fula nga dun kabada gono kabadan ko dolbe je wol ya muta ko nu APC Africa bin oga tar dron ko be banta bari be na kuto sitida julu tang anin fula nga itandi kabadan ko kabadan ko ye bile APC be baru idis kunu ha inshallah ito silo ka APRC balondi fo mol be yalon ko tonya be damento mo si loje fo oga simuru Gambia kan Gambia kono mo si Gambia do ko anyam ye ko be banne be example do man nindi lelaje ni membe siring mbari mbaro kabiri ni coronavirus dunta Gambia kono fo bimbe te momento intol de mamode ay mani bodo samba damento wala intol mamode kani vinkolu fichon kolu africel kolu alaji ali mbay bugan mbaxal kolu wol be ka korol ki alaji ali mbay bugan mbaxal ni loko kono nyabina bodo keme saba bodo tan woro wula ay wole sambaje ako makoyro africel million tan anin fula wole di baro ha nim bankol membe Gambia kono bankol be don denta itol nata ka million saba lawol kan atata ko fo 15 million wol be baro budu hani bi député wol be denta dalnaka député bu ngodo yafa ko baro iko kali saba molesi mo kanata dulato nin kali saba kono fo ibe banko maranola ka banko so soblaylo momo na la baluwo ako ata kenola wo million wol bebe laari ngala bulo kono hani bi hani banana kuntundingo ama dundi Gambia kono abe siring ke be Macky Sall la yamro aka wole lamoy Macky Sall me yalon ko Senegal ngol me yalon ko itol man fan soto folo abe wol koma wole mi ngome yamare ala aka wo yamaro inte be damento ina niyobe kuari mi yalon ko nta fono la bari abe abantale mbe sila mbe lola mbe fero kela fo kabadan kol be me ngome mbe dulato me yalon ko puis atla ko jakali mbe boni la jakali ko to sa ila hakilo sitenku be tarla dame do taraje kontan hade inshallah abarka bage inshallah sambi ibajira ko ha yarfan APRC ya jamira kabadan kol ansa itol be anyama hani say abarka bage bin kontan da bage fo be men fola fango malom folo inshallah abarka bage assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
Mbading Gibril Cisse aliha abe kontona from Kingdom of Saudi Arabia. Alhamdulillah kontanta bake andun jikitale ko Alpha Bal ye la moy ila nyin diamola oto kontondiro ngamurundi na ceba ngamintara bundato de Alhaji Suleiman Cisse ani Suleiman Cisse dol fana mal konton my dad honorable Sehu Cham and uncle Mayor Kolignol and the right honorable Pawakari Papa Tombon Jata the party leader alhamdulillah wolmu molletimi ala ko lanna mollom sainle parti fango be bambandi ayitandi kabadan kol ko parti sainle allota ku fango allota ku sain fango katambi kunum fangoti ha ani fana afoy ko ya jeme fana ya lonne ko kabadan kol fana e ba to bi ani sama ha kanka makango le siata kankango siata wol ya mira nun kol burkata parce que monat na fani alal minu yalan ko wol dunta nyin coalitionol ka fanial dundi ka dabaror ke ka fania bakatango dundi ka molla hakilol dundi nyokono soko nyin tribalist ko nyin si fatam fansol ten itolle yanati ka fania bala mun kam itolla na fa kam amanke gameno la na fade walatina ala tentolom ni adam barola mano mol madumo alhamdulillah parce que ila kol man koy mol minu ka balo ni haramola so ni wola haram domo ni ala ye bali ala drom ala tentu woto atela nyi mano kay atala nyi mansa kunda ila domo fengo nyi mankoy walatina albe haka hakatul mbe baytula la audio nyi fayla jang ali yalon ale ku do taaje mi yalon ko ibe faniya minna idamo lebe nyon kaja fola anu idamo lebe nyonen kande andu idamo lebe lorin ka foko jambe kala ruwandati subhanallah mo hanna atara keta nyawnya bar kayro fo walam kilala ya maroti kilala sunno man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan ni to keno la fal yasmut ye khairo fo bar sai itolu idamo baadama dolbeje ijikita no mina ma soto sai imam fen soto min fola ha gambe fana be kala komi Rwanda subhanallah alama tankala wala jumani jumale be nyon fala parce que jolate hañla kata a barin kunda ka fuka bita manikol fala manikol te hañla kata e barin kunda fana ka fuka bita jolal fala fulol nyongol sererol nyongol sarahulol nyongol kasinkol nyongol so genocide jumale nko nyo fabe kala jumani juma bar ak nyin kumo be itolla intereso kamatro so ntol Gambia kendol tolte sonna ntolte nyinu la kol normal itol be kalabante ya minna yetara kono rek hani foni wato sita ala si buruka asi halaki woto afoka badam kole ko APRC bila abambanta menna cebanyol fana konto na baki ngamuru koto ke di right honorable Fabakary Tombong Jatta anin ala deputy party leader mimu honorable Ousmane Rambo Jatta meyo koli amul nyasinyol kata bori kolinyol di supreme party leader mimu Yahya Ejeje Jammeh ateya lonne alkana jabe jam fari nyami fana so wolam de ateya lonne min bita kam parce que ay mo kendo le tambindi bi APRC be wolle bulu and wol ni ate ika consort kele ika ina ka nyomoyle parce que wol mu honest people lom kumantara to dibo kono woto afoka badam koliye ko yimurunang minu be silande afoyo ko ikana sila hani fenna ha walatina my dad honorable Sehu Cham wate akatula ka ko ni sensitize diaspora radio kono ka foko ali murunang ani na oncle BMC Ibrahima Nyakoli ko ali murunang karamonyol ani na EU branch kiamano babandin tal ika fole ko ali murunang APRC sayne abambanta ha woto kemo ka samanyol fana ibuka pasi ha nuha nyol mbal kontona Modou Sabali nyol Mohamed Cissé mbal kontona ani aja sohna Cissé aliha be kontona bake ani ajaratu nyol ad madam Koli nyol aliha bal kontona momoy toni kontongola honorable Dudu Nyanyol aliha bal kontona my dad honorable Sehu Cham Aida Fall my mom mbal kontona babanding na Alpha Bal min yalon ko EU branch definitely alla ko de alhamdulillah woto LLR ifele ka step ta mi yalon ko nte fana be dani rokela inshallah pour nsikata kato lafa kabadan kol yalon ko na alfal alla mamango nyin anin ka pare APRC muta ko itol fana yal kalam tale de woto na Keba Jibril Cissé dum koto ke korda ani aliesi alpha bun
korda ni korda alfaliye si bun to bun alfaliye si kaje ko APRC lom patiti mi alon ko ngela sobiale je ye gambiale mala daoda parce que ni aje kurango ka finti fo bulol kono silo kata fo base woto alalon ko next 5 years time village ol wulol kono mini yalon ko bankol mini yalon ko wolbe jamfarin sate bal kono wol fana kurango be futala je molbe be hakilten ko mo sotola silol fana be walanna molbe be hakilten ko mo soto bare ñunu nata ti ñarola ani kalabante yaka mol nene woto wokama mbal kontona bake mbal kontona bake momode LRR a aliha ko ali fintinan ngali nga nyomuta ngaji ko say min tuta amanjam fa sanji killing ani kar dantandoro wala tuta pour nga banko nyinta modo woto nga pare de aliha ko ali fintinan nga wuli nga pare ha nga pare de na ceba al wuli nga pare ha Jibril Cissé dun korda kata korda al kalol al mamol na alfal nañol kabadankol a foye ko a min banta min siyata wala tambita bata kono sa min tuta o kay dahale kana woto albenu nyamin kunun alfintinan kotoke alkana sila parce que sila ngole atna modol tenkunta parce que malo munum minti sa en aliye to nyaajele ñunu mu sungol leti criminalol lom kalabante mollom imman la fi kayro la na manke mantoro masibo ajibe dorom ye Senegal ta ka la gambienol Senegalel kana ka gambieno fa but yenyi mimbung base ko ma jana wo fatodo jana ye mimbung yalo alale ko amin jio mambang ala domoro mambang al harjo mambang al to kuntunola wala tina bare yeke so bung minna fo wotata wo ka bulo kati ya moro alhamdulillah alale akanandi de wano to ka dolnata ka gambieno fa comme ye gambieno fa kanila nyamin free of charge ha so ni mansa kunda wol mu yele mansa kunda lom momol lata alala ali jenke nyinu molla ila ni manol ni sukuro ali jenke la ha bari alhamdulillah sometimes yalom iko konko to de konko na bela pour ye kana ye foria aka koli ale ha but alala yalom do barensi ala dane ala si balwo sone andi min ni nyinu la haram domoro we kana ke kilin parce que ibe fania be min na nyin corona pour ye haram ko do soto doro wo kola yeta ye mol nene adama baro manka mankolo mano bita kanjede sade dolbe je hanna tare boti sabale samboje yena foko ngatroko le samboje wala nga machine nyim boti tono le samboje watara boti sabadoro abem nyunu nata lota ni faniyale la andu ibe janjana wo faniyale la ha ko baytula kamin fodoro faniyale nyunu sindi andu faniyale be janjandi la tonya bina sabati la andu yajeme bina ni tonyale la andu APRC fana be banko tala kotoke ni tonyale la inshallah woto ngalo ko ngalon kontol ni ala lebe nyola ala lebe ntol fe ala bentol support kana son kana sila itol mimbe setano la iman sila ina ufania be anu fania be koita bari fele maloka ma ibe nyo nenna barhan ka bi be nyo muta kanne doro pour kantol tole yandi kanne ne wotontol fana nga balang nga tambi wala ha ali habe nyim ko mole fala benna sista sol anti sol ngal be konto bari musol no na broda sol honorable be minu be jangal konto nga mominto komandi mamito komandi ngal be konto okay my dad honorable se bucha inshallah ngamira fana nyato domone afana be dunna nan inshallah commune LRR APRC for life mbebe gloring pour kanyin tonya nyi kele tonya ye lo fania nyi ngawo fa ka fontindi tonya ye sabatindi woto baytula kanyin kumol min fo al salamu ikuda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh LRR kolo LRR APRC for life mbeka fo mobe kontonna alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ha bisuma nan gonen kontanta ko take kontano warta aliha he ganna mola de an ko moyen ten woyen kontane bake la fala wala Jibril Cissé Silaman Cissé nyin kam fo abe tonya kese bari nga fo ali hande le jamma fo kabada ngam fo ali wala nyinti ko kabada harbi be nyamale APRC ngam fo ali ngata ngam fo ka findira kilin yo mbeka fo mobe kontona birin jang fo France alay karamo kamara mor keba kamara balbe kontona honorable Segu Cham baba nental balbe kontona bal tendula bal jela nimbo deje ngana na banko kan jang foro konton romuru namba mor kan jam men yalon ko kadashi ho makabada kono jang kata fo ki an kono ay Mustafa Sabale
kiambe shabi kiambe kontonya kontana min nabi fo boko ke mo kilin to fono alhamdulillah bil alamin kiankolo alaji no hakamar yellon ne ni ka de jura jamale biri APRC ko do meeting ni ka nyonjele yo nyimmen kadi amuten la ilaha illa ngalo baba kele suto tele jibril si ni kay ko no hakamara alaji no jala bere ay lo baba kele APRC dawda naka benjel ngani lo bakal mo kenne ba ando bambanta alhamdulillah ni sifa ka du pate kon ha ante binte fere kon dan hanni bi manda sam man kon very good dol ko la ni sifa Allah yefero fere ke silaman si ka men foye jibril alhamdulillah be mo be konton alha bal konton be konton so bal hondre bulla biyo kay be pati mol konton la tenne hajo be mum bulu de mum bulu ni nakku mo nyanta wala jabel jibril be konton warta bak sa silaman si seni alha men foye itamuru tashubo ka folon ta folete nanan pati ko ba folete tamina ko do ila pati wala sai nga dunola ala ni kila nga lay kan kabada fele sule fe nga jibril si ele do ko fele ila ya maroko do ila chairman ya ko de ben place men hanbe be bulle amanta de itamuru tashubu hanbe fele bismillah sama alaji no kamara de lambere ko bismillah kabada bismillah sama APRC ila tamuru tashubu inshallah salo nyama sulaiman albe nyadi je kortande alha nga fo ali nyama nga bakle ko men fo do mandam molbe findina ne kilin Allah taala sodda ñununte molti mi alon ko sey pati gambe sambano ta de keno la ñun be ko di do mol bandi yalla ni wuli afo même pour la mole drong ya jamme jilanka o ñoo to so la ñu andu atle na ñu marla ko abe murla ko daga ala man fu la ñu bam abe gambe marla tele afade insha Allah bakalani Allah jaadati alay ñi ci fon na hapun da sala liyo yetti yari ka bonne banko manta ko sañi fu la sabadrong captain trasa wala nan kada president wadi ya bondi jele bak yetti yana ka bondi nan bak ando sifa la mi di sem ya bi na yimban ko kan jang abe jammar la ko tage ba go be di ala bita fo faw ala baraka bak be pati mo be ko do balta do bar jela inshallah ba fula ya mul ndaw bismillah itamuru tasub al honorable obama ko nyim moyle yo luntan do na ko tage ali nga daira sa ali nga ala do kura jora ngol na do kura fengol be di ala sila atamuru tasub kabada ko nan ka ala fa ala place be al bismillah inshallah balbe kontona baltentula ala jenu halam jalambere Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.